korang. So, hari ni I nak tunjuk dekat korang macam mana I buat look ni, Smokey eyeshadow, gunakan dua benda daripada makeup drugstore. So, let's start. First, kita perlukan dua barang daripada drugstore ni. The product is from Sicky Girl Matte Junkie Lip Cream Code Retro. I pakai code retro ni sebab colour dia orange and dia sangat cantik untuk transition. Next product is from Catrice Velvet Matte Smoky Eyes Pencil Code Black. First, I'm gonna put this eye primer on my eyelid. Okay, now letak lip matte tadi dekat eyelid kita macam ni. Lepas tu gunakan brush yang bersih untuk kita blendkan lip matte tadi dekat eye socket kita. Blend bagi rata dekat area eye socket ni. And kalau tak cukup, tambah lagi sikit. And jangan terlalu banyak sebab nanti bila dah kering, colour tu akan pop. Next, pakai smoky eye pencil ni dan lukis dekat betul-betul eye socket kita. Pensel ni dah siap ada brush. Gunakan brush ni untuk blendkan colour hitam ni. Dan gunakan brush untuk colour orange tadi untuk kita blend in dengan colour hitam ni. Blend bagi dia rata. Okay, yang ni extra tips. I guna lip colour untuk colour correct my eye bag and dark circle. Guna je tangan untuk blend inkan dengan skin kita. Next, I guna this BB cushion for my makeup base. Mostly produk drugstore ni dia tak ada colour code yang similar or close to your skin colour. So I ambil colour natural ni then I akan blendkan dengan powder eye. Bila dah ngam, buatlah contour. Okay, another tips is bila korang punya makeup base terlalu cerah, gunakan powder yang gelap sedikit daripada colour makeup base korang tadi tu and blendkan dia. Next, pakailah blusher kegemaran hati korang. And I prefer colour nude. Next, kita letak lagi sikit lip matte colour ni dekat bawah mata sebab itulah caranya untuk buat smoky eye. Same goes with this black colour. Next, apply lah lipstick colour yang korang suka. And last kali, I guna Pearl Luxe eyeshadow code Lollipop by Ferrarosa to make my eyeshadow more pop out. And dah siap. So, posing-posing lah. Tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata gitu. So, that's all my tips and hacks untuk buat smoky eyeshadow ni. Kalau korang suka, jangan lupa tekan like and subscribe my channel, okay? Bye! Assalamualaikum!